Malam ni kita akan buat live tentang produk sebab sekarang kita pun sebab kes-kes coronavirus, jadi banyak seminar kita telah dibatalkan untuk keselamatan. Jadi di dalam Facebook ni cara kita untuk mengongsikan produk-produk kepada lebih ramai orang. Okey Kak Ros, thank you. So malam ni kita akan habiskan masa lebih kurang mungkin dalam satu jam ataupun kurang untuk ceritakan tentang Hemohim. Sebab produk Hemohim ni satu produk yang paling kita panggil top selling dekat Atomy. Alright, so this is the Hemohim. Okay, so saya akan cerita sikit tentang Hemohim ini pada malam ni supaya lebih ramai orang tahu dan mereka boleh lebih faham macam mana nak mengongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Okay, especially dalam bahasa Malaysia sebab banyak kali kalau kita nak kongsi kita tak tahu macam mana kongsi. Especially kalau nak makan ni biasanya orang akan tanya kan sebab masuk ke mulut, kalau pakai biasanya orang tak kisah. Sebenarnya Hemohim ni sebelum dia dijual ataupun dipasarkan di Atomy, dia telah dikaji sebelum itu. Okay, kalau anda tahu kan dulu semasa Atomy sudah 10 tahun in the world, so pada tahun 2009 sebenarnya masa itu bila Atomy ditubuhkan di Korea pada tahun 2009, dua produk saja yang masa itu telah dijual oleh Atomy. Satu iaitu Hemohim, kedua Six System. So that was the first product. And Hemohim juga telah berjaya dijual sebagai satu suplemen top di Korea selama 7 tahun berturut-turut. So maksud dia ramai orang sudah kenal Hemohim, ramai orang sudah consume Hemohim di Korea. Dan kenapa produk ini sangat famous ataupun sangat terkenal dan jadi top selling adalah kerana apa yang boleh dibagi oleh suplemen ini, Hemohim. Okay, so tercipta ni Hemohim adalah apabila anda tahu kan Atomy ni ditubuhkan di atas dua organisasi yang besar. Satu tu Coma Korea dan satu lagi kita is KERI, right? KERI stands for Korea Energy. I tulis here KERI. Okay, so this is KERI. So KERI ini adalah Korea Atomic Energy Research Institute. This is where asalnya Hemohim. So sebelum Hemohim masuk ke Atomy, sebenarnya Hemohim ni telah dicipta di KERI. Now, macam mana dia dicipta KERI? Anda tahu kan di KERI ni ramai saintis-saintis yang membuat kajian nuklear sebab it's a nuclear plant. So bila membuat kajian nuklear ni, ramai orang yang saintis-saintis ni terdedah kepada radiation. So radiation jadi maksud dia bila kita terlampau apa kata orang terdedah kepada radiation, maka kanser akan berlaku, tumbuh dekat badan. Jadi kerajaan Korea masa itu dia sangat menitik beratkan saintis-saintis dan genius-genius ni bekerja di KERI. Jadi kerajaan Korea pada masa itu telah menyuruh para saintis ataupun pakar perubatan di Korea untuk mengkaji apakah cara untuk mengelakkan ataupun membolehkan para saintis ni tidak kena kanser. So kerajaan Korea telah memberikan masa 10 tahun dan memberikan geran bernilai lebih kurang $5 juta kepada KERI untuk buat kajian, saintis untuk buat kajian. Jadi mereka pun mengkaji semua herba-herba yang di Korea. Mereka ambil semua herba di Korea, mengkaji macam mana mereka bau untuk mencari suatu suplemen. Dan hasil daripada kajian ni menunjukkan bahawa sebenarnya kalau immunity ataupun immune sistem seorang badan itu kuat, maka kanser itu adalah boleh dikurangkan, risiko kanser boleh dikurangkan apabila immune sistem kita naik. Jadi oleh sebab tu mereka telah menemui bahawa immunity sangat penting. Jadi untuk meningkatkan immunity, mereka telah mengkaji beribu-ribu herba di Korea untuk mengetahui herba apakah yang akan membolehkan immunity itu tinggi, right? So this is how mereka telah mengkaji, akhirnya menemui 3 jenis herba yang berkesan untuk meningkatkan immunity badan kita. So tiga herba yang dikaji itu, yang telah mereka telah kaji ialah
iaitu apa yang membuat hemohim pada hari ini. Now, 3 herba yang saya masukkan di sini ialah satu is Angelica gigas, Cynium officinale dan Peonia lactiflora. 3 jenis produk herb ini. So ini adalah nama saintifik, itu sebab nama dia pelik-pelik sikit. Kalau kita tengok gambar, ini gambar herba mereka. Nampak? So ini adalah herba, 3 jenis herba yang digunakan untuk menghasilkan hemohim. Okay, so jadi dari 3 herba ni digabung dan mereka telah mencipta hemohim. Pada masa itu, hemohim ni bukanlah untuk dijual kepada orang umum. Sebab masa itu hanya saintis-saintis yang makan, right? So dan harga pada masa itu kalau dijual pun adalah sangat mahal sebab pengeluaran hemohim sangat sikit masa itu untuk saintis. Jadi pada harga itu sekotak lebih kurang $1,000 masa itu. 10 tahun yang lepas. Jadi oleh kerana harga terlalu mahal, pengeluar hemohim ni mengaut banyak keuntungan. Jadi akhirnya Korea government telah bekerjasama dengan Atomy untuk mengedarkan produk ini supaya boleh dinikmati oleh kebanyakan orang-orang biasa, dan harga dia boleh diturunkan disebabkan oleh production yang besar, di mana bila sebuah kilang tu mengeluarkan banyak hemohim dijual, maka harga kos barang tu boleh diturunkan. So itu adalah sebersikit tentang sejarah hemohim. Now, kalau anda lihat di sini, satu benda sangat penting di sini yang saya ingin kongsikan ialah hemohim ni bila dibuat, dia bukan untuk tujuan komersial. Maksudnya is for tujuan saintis-saintis untuk makan. Oleh sebab itu, bila kita masukkan, Atomy mengambil hemohim masuk dijual, so maksudnya produk itu adalah produk yang sangat baik. Sebab dia memang bukan untuk commercial, it's actually for the scientist. So itu oleh sebab tu saya selalu bergurau sama kawan-kawan saya. So bila kita nak makan hemohim kan, so satu tips dia sebagai tips. So bila you keluar sama kawan, right? So apa yang kita buat adalah sometimes kita nak kongsi dengan kawan kita tapi kita segan sebab mungkin kawan kita macam hard sales, right? So apa yang kita buat adalah bila kita keluar sama kawan, kita mungkin akan keluarkan hemohim kita keluarkan hemohim kita makan, right? Kita makan depan mereka dan kawan-kawan kita akan rasa hairan, apa benda yang makan tu? So saya cakap ini adalah makanan saintis, right? Saintis, dan mereka akan rasa curiga, so mereka akan tanya. So masa tu kita boleh kongsikan tentang lebih banyak tentang hemohim. So itu adalah sedikit tentang sejarah hemohim, di mana hemohim diperkenalkan ke Atomy dan hari ini telah dijual di 14 buah negara dan masih menjadi sebuah produk yang sangat laku dan disukai ramai. Okay, so tadi hemohim ni ejaan dia ialah HEMO, HIM, right? Ramai orang mungkin salah sangka dia cakap, Jason, hemohim ni adalah untuk laki sebab ada him kan di sini him, tapi bukan hemohim ni untuk laki pun boleh makan. Now, sedikit sebanyak tentang apa maksud hemohim sebenarnya, yang kataan hemohim ni. Jadi saya akan kongsikan di sini sebenarnya apa maksud hemohim di sini. Alright. So, sekejap saya akan kongsikan slide di sini. So, hemohim ni kita ada perkataan HEMO kan? Hemohim. So, hemohim kalau yang lihat di sini HEMO, yang perkataan 4 huruf yang pertama di sini, maksud dia sebenarnya ialah hemoglobin, right? So anda ada hemohim, right? HEMO. So huruf yang pertama, hemo, sebenarnya berasal daripada perkataan hemoglobin. So apa itu hemoglobin? Kalau anda belajar sains, hemoglobin adalah sebenarnya sel darah merah. So hemoglobin is actually sel darah merah dalam badan kita. So oleh sebab tu hemohim ni, depan tu hemo, maksud dia hemoglobin. Now kenapa hemoglobin sangat penting? Sebab badan kita kebanyakannya terdiri daripada darah, right? Dan komponen darah ni banyak. Kita rasa darah merah, kita rasa darah putih, right? Kita ada balance of these two. So apabila kita sakit ataupun kita ada inflation ataupun bila kita ada terkena sikit jangkitan, apa yang berlaku bila badan kita akan bertindak? Pada masa sama, sel darah putih akan meningkat apabila kita demam, kita sakit, kita kena jangkitan. So pada masa sama, bila sel darah putih meningkat, ada jangkitan, apa yang berlaku ialah kita akan rasa demam, kita akan rasa kurang sihat.
Oleh sebab tu, dengan hemohim ni, bila kita makan hemohim, dia akan menghasilkan lebih banyak sel darah merah untuk balance up the white cell and the red cell, sel darah putih and sel darah merah. Oleh sebab tu, hemoglobin is very good, especially untuk orang yang sakit bila imun badan dia akan lebih tinggi. Oleh sebab tu, dia boleh mengurangkan kita mula diserang oleh penyakit-penyakit seperti sesama, seperti batuk, seperti virus-virus yang attack our body. Now, imun badan kita ni saya sangat terangkan, so itu hemoglobin, right? Hemo. Now HIM, the second words about hemohim is HIM, right? So hemo is hemoglobin. So now apa maksud HIM? HIM yang seterusnya, 4 huruf yang seterusnya. So I will cerita the first one. H bermaksudnya homeopoiesis. Okay? Homeopoiesis. Maksud dia ialah penghasilan sel darah merah, sel blood productions, okay, penghasilan darah. So in our body kita akan menghasilkan darah setiap hari. So jadi H maksud dia homeopoiesis, di mana membolehkan penghasilan sel darah dalam badan kita. Kemudian perkataan yang kedua, I means immunity. Alright, immunity means that badan kita ni sebenarnya ada sistem imun kita sendiri. Oleh sebab tu, kalau anda lihat, apabila kita sakit sebenarnya, kita ada sistem badan yang secara semajadi akan menyembuhkan badan kita. Seperti budak-budak, kalau badan kita sihat, sebenarnya kita ada satu imun sistem dalam badan kita yang akan memprotect atau melindungi badan kita daripada sakit. Contoh, dalam badan kita ni ada macam kita punya immune cell, right? Sel yang akan bergerak dalam darah kita. So bila mereka macam polis, so dia akan meronda badan kita. So bila polis ni dia dia mendapati ada benda asing ataupun virus atau bakteria yang dalam badan kita, apa berlaku ialah polis ni akan mengerahkan askar-askar, iaitu kita punya sel-sel T-cell, killer cell, sel-sel yang akan membunuh kuman-kuman atau virus-virus yang terdapat dalam badan. So itu sebab badan kita sebenarnya ada natural punya sistem yang akan bereaksi setiap kali kita sakit. That's why our immune system is important, because kalau kita tak sihat, imun kita rendah, jadi virus akan senang attack, right? Kalau imun badan kita sudah hilang atau mati, sebenarnya badan kita akan reput. Contoh, kalau anda lihat orang yang dah mati, right? So bila orang yang dah mati, okay, bila orang dah mati, so imun badan dia terus mati, right? Hilang. Jadi bila dia sudah hilang, maksud dia badan itu akan reput. Okay, reput. Bakteria akan virus akan attack, bakteria akan attack. So masa itu badan akan reput. Itu sebab imun badan yang sudah tiada. Okay, so immunity ataupun atau I would say is immunisasi. English dia is immunizations, right? Immunisasi, alright. So this is the immune system dalam badan kita. Immunity, kekebalan kita terhadap penyakit ataupun immunization badan kita. Alright. So the last word is M. M stands for modulation. So maksud dia is, I would say dalam PM is modulasi. Nampak tak? Modulasi M. So modulasi maksud apa ialah, dalam badan kita, bila sistem imun ni tak bekerja dengan baik, contohnya kalau imun badan kita rendah, tak baik kan? So kalau imun badan kita rendah, kalau kawan kita di sebelah tu dia sakit, so kita pun akan sakit sebab dia merebak, right? Badan kita, imun kita rendah, jadi tak baik. So bila kita makan hemohim, dia akan meningkatkan imunasi badan kita. So bila imun kita rendah, kita makan hemohim, so ini optimum level immunization badan kita, right? Imunasi badan kita. So dia akan menaikkan immunization tu supaya dia optimum, supaya kita tidak sakit. So itu tugas modulasi. Okay, dia akan adjust kita punya immune system dalam badan kita. Lepas tu, bila contohnya kalau kita terlampau tinggi imunasi kita ataupun kita punya imun sistem terlampau tinggi, tak baik. Sebab bila imunasi terlampau tinggi, dia akan menyerang semua
benda-benda yang baik dan tak baik. Maksud dia tak boleh kenal siapa musuh, siapa orang baik, siapa orang jahat. So kadang-kadang bila ada orang dah high immune system di mana dia senang allergic, dia senang bereaksi, itu sebab badan akan pun tak baik juga. Jadi orang yang begitu bila makan hemohim, dia akan adjust juga imun kita supaya dia turunkan dan sampai ke tahap optimum tadi. So modulasi maksud dia akan adjust sistem badan kita, immune system kita daripada rendah, yang tak baik, senang sakit, ke optimum, tidak mudah sakit. Yang terlampau sensitif, immune system terlalu tinggi, tak bekerja dengan baik, diturunkan supaya dia sampai optimum. Itu sebab modulasi sangat penting. So, hemohim, HEMO means hemoglobin, sel darah putih, dan HIM bermaksud dia homeostasis, penghasilan darah, imunisasi, imun badan kita, dan ketiga ialah modulasi, dia adjust our system immune. Dan sebenarnya HIM ni dalam bahasa Korea dia pun bermaksud qi, iaitu tenaga. So dia memberikan actually badan kita tenaga. So itu sebenarnya maksud dia hemohim. Right. Now, ramai orang tanya saya, jadi hemohim ni sesuai untuk apa? So hemohim ni biasanya untuk orang-orang biasa makan hemohim adalah untuk immune system. Maksud dia untuk kita mengekalkan immune system kita sebenarnya supaya badan kita boleh melawan penyakit. So anda lihat baru-baru ni kes macam coronavirus baru-baru ini kan, kes yang baru ni, yang COVID-19 virus ni. So virus baru ni apa berlaku, kita tidak ada lagi vaksin untuk virus baru ni, tapi ada juga yang telah sembuh daripada virus ni, right? Kita nampak cerita-cerita dari orang-orang yang tersakit, sebenarnya ada yang sembuh, memang ada yang maut tapi ada yang hidup. Jadi mereka yang hidup ni, apa mereka buat ialah mereka di kuarantin supaya virus tak merempak. Pada masa sama actually doktor memberikan mereka ubat ataupun barang-barang keadaan di mana badan tu boleh terus menghasilkan immune system sendiri untuk melawan penyakit virus itu. So itu sebenarnya badan kita yang boleh menghasilkan antibody ataupun immune system yang boleh melawan virus itu. So that's why immune system is very important untuk kita, especially orang-orang yang sangat lemah. Dan siapa yang sepatutnya makan hemohim? So ada banyak kategori orang yang perlu makan hemohim. Satu, kalau anda lihat orang-orang biasa, normal person. So dia mungkin nak maintain dia punya immune system. So dia boleh makan, I will assess kalau orang normal lah. So let's say normal. Orang normal. This is orang normal. Okay, yang tak sakit teruk. Dia boleh makan 1 hingga 2 paket setiap hari. Right? 1 or 2. It can be in the morning or in the malam. So, orang normal ni dia mungkin mau kekalkan dia punya immune system, imunisasi dia. Lepas tu satu lagi ialah kalau orang yang biasa makan pati ayam, right? Macam especially students, kalau mereka mau exam kan, mereka akan perlukan bekerja keras, mereka perlu tenaga tambahan. So masa itu mereka akan consume pati ayam. Contohnya lah, apa yang dulu zaman saya masih muda memang kita makan this kind of things kalau mampu untuk belajar, untuk study. Jadi hemohim ni boleh dimakan untuk students yang nak study ataupun masa exam. Mereka boleh makan untuk memberikan tenaga. Untuk mereka yang kerja shift malam, untuk mereka yang kerja masa-masa yang mungkin overtime, so mereka perlukan tenaga tambahan. So masa ini mereka pun boleh memakan hemohim. Okay? Untuk orang-orang yang athletes, untuk orang yang bersukan pun boleh makan untuk memberikan tenaga tambahan. So this is kategori normal person, right? Orang-orang yang biasa. Now, macam mana memakan hemohim ni? So hemohim ni dia datang dari satu pack like this, right? Hemohim. So hemohim ni dia dibawa keluar, anda boleh buka terus makan secara terus. So dia tak payah tambah air pun tidak apa. You boleh bawa outside supaya dia very convenient. Ataupun kalau anda susah nak makan begitu, anda boleh ambil air, anda boleh tuang dalam gelas, tambahkan air dan kacau dan anda boleh minum pun boleh. Now, selalu kita menggalakkan orang yang makan hemohim ni sebenarnya kalau boleh makan satu dulu, kemudian dia slowly dia boleh increase dia punya paket. Maksud dia start with small dosage, lepas tu baru increase ke more and more. So this is recommendation untuk consume hemohim. Satu lagi yang kena take note bagi mereka yang ada I call it
blood pressure dia rendah, orang-orang yang darah dia rendah. So tekanan darah rendah, right? So kalau orang yang begitu dia makan hemohim, takut yang apa yang berlaku kemungkinan bila dia adjust badan kita, orang yang begitu akan rasa pening sebab tiba-tiba the blood circulation become faster. So untuk orang begitu kita suggest untuk mereka larutkan satu paket ke dalam botol, mungkin 500 ml, maybe setengah ataupun gelas yang besar, dan minum secara perlahan-perlahan supaya dia tidak mengejutkan badan. Apabila badan anda sudah macam adjust to the hemohim, then you can terus makan begitu kalau badan you sudah okay. Untuk mereka yang permulaan, alright? So this is untuk normal person, normally they consume about 1 to 2 packet, right? So this is for mereka yang pakai hemohim. Kurang darah boleh makan hemohim. Okay, kurang darah boleh. Sebenarnya kurang darah is very good, meme huang. So because orang yang kurang darah ni memang dia perlukan blood circulation, blood, kita panggil blood punya perlukan darah. So saya ada kawan di mana dia punya anak di Sabah, dia memang setiap bulan dia kena pergi ambil darah sebab darah selalu hilang dekat badan. So dia pun start tu makan hemohim, dan syukur sekarang dia punya anak dah better sebab dia lemah kalau darah dia selalu hilang. So orang kurang darah, yes, hemohim is very good for you. Untuk orang pregnant pula, have to be careful because bila ada perempuan yang mengandung, perempuan mengandung ni dia ada sikit pelik sebab kadang-kadang dia ada sensitif ataupun dia alergi ataupun dia tak mungkin sensitif to certain thing kan. Macam orang mengidam lah kan, orang mengandung dia mengidam, dia nak makan something, dia mungkin hidup something, dia rasa tak baik, dia akan muntah, right? This is common, right? So people yang pregnant, saya tak tahu lah sebab saya tak pernah pregnant. So tapi I know that they might be sensitive to certain things. That's why it is recommended for a pregnant lady to consult doctor before take hemohim. And one more thing because hemohim ni akan menggalakkan peredaran darah. So kalau kandungan baby itu mungkin masih tak stable ataupun dia macam tak sangat normal, so mungkin hemohim is also not sesuai. Itu mungkin. That's why always suggest mereka yang pregnant ni to consult doctor before consume hemohim, right? So this is the recommendation. Okay, kita nampak tadi kan, Rimi cakap mula-mula saya rasa susah nak minum, tetapi selepas seminggu saya boleh makan terus dari sachet. Okay, yes. So Rimi dah pengalaman dia sudah makan, lepas tu dia rasa biasa, dia boleh makan. Even Nick Ili pun cakap di sini dekat komen, I saw Nick dia cakap help dengan sinus and medicine free. So yes, so it's really help untuk mereka yang immune system, sinus, kalau pagi-pagi because dia weak, dia hacu-hacu kan, so dia boleh allergic. It's actually help to consume hemohim. So this is very good for the immune system. Ni Ili is comment dekat comment. So orang normal tadi 1 or 2 packet, right? You want to maintain your health, you want to maintain your body. So dia akan adjust your system, so you become healthy. Okay, now ingatlah hemohim is a supplement, so dia bukan ubat. So we cannot mention hemohim ni sebagai sedikit ubat. It's always a supplement untuk membantu badan kita melawan penyakit. So that's why when we share with our friends, we are not doctor, so kita tak boleh memberikan satu claim di mana hemohim ni boleh sembuhkan penyakit. But it will help because it is actually proven even clinically. Okay, clinically. Kalau anda lihat di jurnal PubMed, ada satu website PubMed, Public Medical, kalau anda search hemohim di Google, okay, anda boleh lihat dekat PubMed ni. PubMed ni satu jurnal umum di mana ramai doktor mencari banyak clinical study dekat this website. Sebab this is a very website journal, all the medical report journal. So hemohim terdapat, tak silap saya, 13 ke 14 journal ditulis oleh doktor, dia buat kajian ke atas penyakit, apa fungsi dia, dan dia telah ditulis kat situ. So jurnal-jurnal ni semua doktor boleh baca sebab jurnal is written by doctor. So kalau ada kawan doktor yang ingin tahu pasal hemohim, mungkin kadang-kadang kita ni bukan doktor, so kita tak boleh explain. So kita boleh show that person this journal, mungkin dia membantu untuk memahami hemohim secara lebih dekat lagi. Rimi, anak ada masalah kurang
high blood. Okay, saya bagi Hemohim. Yes, so good. So looks like even ramai orang dah makan dekat member kita, so kita boleh tahu, boleh share apa yang personal experience ataupun experience kita dapati daripada Hemohim. Okay, Shirin cakap dia makin kurus. Okay, itu sebab Hemohim laku sebab dia makin kurus. Anyway, alright. So sometimes the effect, the healing process might be different from orang berbeza. Jadi kita pun boleh explain secara macam mana kita apakah fungsi Hemohim supaya orang tu boleh faham dan dia orang boleh makan dan boleh merasai dekat badan sendiri. Okay, so tadi lah orang yang biasa, right? Orang biasa 1 hingga 2 paket cukup. Now, kategori kedua, orang-orang yang luar biasa sikit. Luar biasa maksud dia ada 3 tinggi, 3T. Satu ialah tinggi darah, tinggi gula dan tinggi kolesterol. So this person 3T, okay, orang kategori ni, tinggi darah, tinggi gula, tinggi kolesterol. Okay, so orang begitu normally apa yang I always suggest to them is to take between 3 to 4 packet a day. 3 to 4 packet a day per day untuk adjust badan dia. Alright. So orang yang tinggi darah, tinggi gula, tinggi kolesterol, 3 hingga 4 paket will be good a day. I would suggest mereka buat blood test dulu before dia orang makan Hemohim supaya dia orang boleh compare blood result dia after dia try Hemohim and do the blood test after consume untuk membandingkan report of the gula, the cholesterol and the blood pressure. Of course, bila you makan Hemohim, kita pun kena jaga badan juga. Janganlah kita makan Hemohim kita pergi makan sakan, makan lemak, makan kari. It doesn't help, right? Bila you makan something to help your body, you don't consume benda yang memudaratkan badan lagi. So you have to still take care of your body. But Hemohim akan membantu. Alright? Okay. Yes. So sekarang anak Rimi cakap dia lebih cegas. Bagus. Ni Ili pun cakap anak dia tak bergantung kepada ubat. That's very good. Alright. So orang yang ini dia makan 3 hingga 4 paket. Tapi bila dia makan Hemohim ni, jangan terus makan 3-4. I suggest dia start dengan satu, lepas sehari, lepas tu 2, lepas tu 3 dan 4. Jangan terus naik sekaligus. Right? So that will be good. Start gradually secara berperingkat. So ini adalah untuk mereka yang ada some penyakit yang sangat famous, iaitu penyakit 3T tadi kan, tinggi darah, tinggi gula, tinggi kolesterol. Now, untuk kategori yang ketiga yang luar biasa lagi ialah kategori di mana mereka yang mengalami tumor, anak pertumbuhan, tumor ataupun kanser. Okay, sebab anda tahu Hemohim ni dicipta untuk mengelakkan kanser, right? Untuk reduce the cancer risk. So that's why for those yang dah ada pertumbuhan tumor ataupun kanser, di mana pengambilan untuk orang-orang begitu, I would say kategori yang ketiga tadi ya, orang yang ada tumor, ada pertumbuhan ataupun kanser. Now, orang-orang begitu satu hari berapa dia kena makan? Dia makan lebih kurang 5 hingga 6 paket sehari. Why? Okay, Hemohim ni satu paket, anda lihat di sini, satu paket Hemohim, dia punya kandungan ialah 20 ml, right? 20 ml. So, why is 5 to 6? Kalau anda lihat dekat jurnal di public medical, atau di PubMed tadi, di mana bila mereka buat clinical test, mereka sebenarnya menggunakan dosage sekitar 100 ml. Kalau 100 ml ke atas, so lebih kurang is about, kalau satu paket is 20 ml, it should be 5 to 6 packet a day. Will be a good dosage untuk mereka yang ada penyakit tumor atau kanser. Sebab clinical test mereka memberi dosage is about 100 ml. Tapi satu paket ini cuma ada 20 ml. So itu sebab kita recommend 5 to 6 paket per day untuk orang-orang yang ada penyakit kanser atau tumor. Now, cerita sikit tentang kanser.
So cancer ni sebenarnya kalau anda research, sebenarnya badan kita memang ada this kind of cell, cancer cell. So that's why, tapi badan sel cancer ni dia sebenarnya dikawal sebab setiap hari badan kita membunuh sel-sel yang tak baik. Right, every day badan kita bekerja. So bila kita makin tua, bila kita stres, bila kita bergaduh, bila kita tak banyak masalah, kita stres, maka tak sihat. So imun badan kita rendah. Masa ini kita punya sel yang tak baik itu makan aktif, and imun badan kita rendah, dia tak boleh lawan. So if you understand about cell cancer ni dia merebak sangat cepat, right? That's why dia can grow from this one, cancer cell will grow like pop, sangat cepat. So that's why you perasan orang yang dapat cancer stage 1 susah mau detect, tapi bila dia detect stage 4, dia sudah besar, dia spread sangat cepat. So that's why the cell cancer ni maksud dia sel yang bertumbuh secara abnormal from the normal. So that's why when we take the hemohim, we take in dosage yang tinggi sebab we want to lawan the cancer cell. That was one of the reason. But still, orang yang ada cancer, we have to go to proper medical treatment, which is like chemo, and dapatkan nasihat doktor. Okay, we never say that take hemohim, tak payah buat benda-benda lain. We have to get the consultation from doctor, but at the same time, hemohim akan membantu mereka yang mengalami masalah tumor dan cancer. Especially juga mereka yang buat kemoterapi. Kenapa? Sebab bila kita membuat kemoterapi, apa yang berlaku ialah kemo sebenarnya sejenis racun, right? Sebab kenapa dia membunuh sel. Tapi bila kita buat kemo, dia bunuh sel yang baik dengan sel yang buruk. Semua dia bunuh. Dia tak kisah, dia bunuh semua. So bila dia bunuh semua sel, imun badan orang itu akan rendah. Alright, orang buat kemo. That's why orang buat kemoterapi biasanya dia akan lemah. Mungkin dia ada banyak side effect daripada ubat-ubat yang di kemo tu. So bila dia ada banyak side effect, maka kadang-kadang orang buat kemo ni dia tak tahan. So that's why setiap kali orang yang buat kemo ni dia kena buat blood test. Normally same day ataupun 1-2 days before, dia kena buat blood test untuk buat pellet check, untuk cek darah merah dia cukup ke tidak, badan dia sihat untuk buat kemo tak, kemo untuk ubat kemo tu tahan tak untuk dia buat. So bila dia okey, baru dia teruskan dengan kemo. So bila orang makan hemohim ni, actually dia replenish the cell yang telah mati oleh kemo ubat tadi. Dia akan cepat menghasilkan balik sel darah merah supaya orang badan itu akan sihat dan tenaga, dan juga cukup sihat dari segi darahnya supaya dia boleh teruskan kemo, reduce the side effect of the chemo. So this is one of the thing yang hemoglobin yang hemohim boleh tolong untuk especially orang pesakit kanser yang buat chemo dan juga mereka yang menjalani terapi kanser. So that's why hemohim is very good for these people, right? So I just repeat tadi 3 cara makan. 1 orang normal, 1 or 2 packet. Orang yang ada kolesterol tinggi, gula tinggi, darah tinggi, 2 to 4 packet a day. Dan last kali orang yang ada tumor cancer is about 5 to 6 packet a day. Alright, so that's how untuk partake this hemohim. Okay, hi Amber. Alright, so ada di sana cerita tentang cara menggunakan makan hemohim tadi. Now another question yang orang selalu tanya ialah apakah kesan-kesan yang mungkin dilihat bila mereka memakan hemohim. Sebenarnya healing crisis ataupun adjustment of the badan is actually depend on orang. Dia ikut orang berbeza badan, right? Tapi secara umumnya apa yang saya dari pengalaman saya memperkenalkan hemohim kepada kawan-kawan saya dan kawan-kawan yang tak makan hemohim ni, ada a few things yang memang akan nampak lah. Okay, contoh satu, kekerapan pergi buang air besar. Okay, itu salah satu healing process yang berlaku juga. Bukan semua orang akan menghadapi benda yang sama, tapi saya personally for the first week I consume hemohim, memang saya pergi ke buang air besar kerap. Dia bukan cerit berit, dia cuma buang air besar saja. Dia bukan cerit berit, tapi dia hanya keep on pergi tandas. So this is one of the thing is actually try to clean out your body. Mungkin dia tengah adjust different body. So itu satu daripada dia punya healing crisis. Okay. Kedua,
kadang-kadang ada orang yang makan, mungkin minggu pertama yang makan dia rasa sangat-sangat letih. So, tapi after that dia okay. So apa yang saya cerita tadi, after macam healing process ni, dia normally berlalutan 1 hingga 2 minggu saja. Maksud dia after 1 week 2 weeks dia akan back to normal, and badan you sudah sihat, dia akan optimum immune system anda. Okay, yang seperti satu lagi tadi yang Jason cerita tadi ialah tentang besides buang air besar kerap. Kedua ialah kemungkinan dia akan rasa letih nak tidur untuk first week tu. So sebenarnya badan kita tengah adjust, mungkin dia tengah detox, mungkin liver tu mungkin anda tak cukup rehat, so imun badan tu tengah adjust untuk you rehat. Okey, satu lagi kemungkinan orang yang kurang darah tu akan rasa sikit pening sikit-sikit ataupun rasa perubahan badan, tapi after 1 minggu 2 minggu dia akan rasa normal. Ini pun ada juga berlaku. Okey, ada juga yang mungkin kalau badan itu tengah mengeluarkan benda-benda yang tak baik, kadang-kadang mungkin berlaku juga di mana kulit akan rasa gatal, di mana mungkin ada certain things yang keluar dekat kulit, rashes, itchy, tapi itu ada juga case begitu, tapi tak sekejap je after that dia okay. So dia sebenarnya bergantung kepada badan orang-orang itu. So this is a few things yang mungkin kita boleh take note, supaya kalau kawan-kawan kita dah makan, dia mungkin tanya, so kita boleh explain dengan mereka benda-benda ini okay, continue to take for 1 or 2 weeks until badan dia beransur ke normal. So these are the things that mungkin kita boleh take note kalau kita berkongsi tentang hemohim, right? So satu lagi tentang hemohim tadi ialah, okay, tadi saya cerita tentang a bit of the healing process. Now hemohim ni kita tak payah risau kerana di Malaysia, bila hemohim dimasukkan Malaysia, dia telah diregister di bawah KKM, Kementerian Kesihatan. So kita punya ML number dekat belakang. Kalau kita tengok kita punya kotak hemohim belakang, so dia ada sijil halal di sini, okay, dan juga dia punya ML juga sini, maksud dia is a registered product under Kementerian Kesihatan. So everything is I would say safe by the Ministry of Health. Sebab dalam 14 negara hemohim dijual di seluruh dunia, memang dia melalui proses kelulusan Kementerian Kesihatan negara tersebut. So this is the proses yang Atomy buat untuk setiap negara yang dia masuk dan dia menjual suplemen hemohim ini. Okay? So ini adalah sedikit tentang hemohim. So I repeat balik, I talk about sejarah hemohim tadi, tapi about macam mana hemohim dicipta dan macam mana dibawa masuk ke Atomy. Lepas tu saya cerita sedikit tentang apa kandungan hemohim, 3 jenis herba, okay, Angelica gigas, Pioneer, dan tadi satu lagi tiga herba utama dalam penghasilan hemohim, dan apa maksud hemohim, hemoglobin, apa maksud HIM untuk badan kita, imunasi, untuk penghasilan darah, dan juga untuk modulation, untuk adjust imun badan kita. Dan saya cerita tadi tentang macam mana pemakanan hemohim untuk orang normal, orang yang ada penyakit tinggi itu, dan juga akhir sekali untuk mereka yang ada tumor dan kanser. Dan last sekali saya cerita tentang apakah mungkin healing effect daripada hemohim, right? So I think itu saja daripada saya untuk malam ni tentang hemohim. Saya harap apa maklumat yang saya kongsi pada malam ini boleh membantu mereka yang mungkin ingin cuba, atau mereka nak cuba tapi anda ingin memperkenalkan kepada kawan, anda boleh mengambil sedikit maklumat daripada sini untuk berkongsi sama kawan-kawan anda. Nah, hemohim ni sekotak sebenarnya harga dia dekat website is about 390 ringgit per box. Right, anda boleh beli dekat website Atomy, okay. Dan dalam tu sebenarnya setiap kotak hemohim ni dia ada 10 kotak kecil, okay. 10 kotak kecil ni, dan setiap kotak kecil ni dia ada 6 sachet, right. Every box ada 6 sachet. So is 60 paket dalam sekotak, setiap kotak hemohim 60 sachet in every box, alright. So akhir sekali, I believe that kesihatan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Jadi saya rasa paling yang kita boleh buat untuk
diri kita sendiri ialah untuk menjaga kesihatan kita, dan kesihatan itu adalah satu kemewahan bagi saya untuk kita meluangkan masa untuk orang tersayang dan juga untuk bekerja. So oleh itu, I think that's all from me tonight. So I hope tonight punya sharing boleh sedikit memberikan maklumat tentang Hemohim, dan kalau sekiranya anda dapat information yang anda tak pasti, anda kurang pasti, anda boleh PM saya. Itu daripada saya. Saya ucapkan anda selamat malam dan have a good week ahead. Okay, so thank you very much. Bye.